Aywa ambalma muso TV lamɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum n'an y'aw fo an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ awuzu bilahi mina shitani rajim bisimilahi rahmani rahim aywa an bɛ dugawu kɛ kuma min n'a bɛ bɔ an da Ala k'a kɛ kuma nafama ye baro nafama ale kɛnɛ an b'o de kan kɛnɛ an y'an sigi bi dɔgɔkun kɔnɔ an b'a sigi siɲɛ kelen bi an ka wele sera maa min ma sitanɛ gɛnnen kɔ ale b'an ka kɛnɛ kan yanni nɔ aywa ale ye madame Jalo Fanta Kuruma aywa an bɛna a yɛrɛ wele k'a bisimila an ka kɛnɛ kan a k'a yɛrɛ fɔ aywa madame Jalo Fanta Kuruma i bisimila. Saha sɔgɔnɛ an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen salamu alaikum an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw n'o ye muso tele maaw bɛɛ lajɛlen ani baarakɛlaw bɛɛ ko u salamu alaikum. Ne ye madame Jalo Fanta Kuruma ye, ne ye coordinatrice nationale du réseau Africa Femme Performante Mali kɔnɔ. O ye jɛkulu mun ɲɛsinnen don farafinna muso minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka diɲɛ jamana tɔgɔ la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ye Mali ta ciden o ɲɛmɔgɔ ye. An ka baara ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛye kan. Aywa Fanta Kuruma o ɲɛna i yɛrɛ présenté nka ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ye animatrice ye nka association fana b'i bolo nka bi an y'i wele kɛnɛ min kan bi an y'i wele muso TV ka baro nafama kɛnɛ kan thème min n'a b'an bolo bi bari an yɛrɛ b'a dɔn ye animatrice ye i bɛ kuma du kan i bɛ kuma denbaya kan i bɛ kuma denmisɛnninw kan bi kɔnɔna la sa an ka babu bɛna boli min kan n'u ko ma tubabukan na ko thème o ye denmisɛnw yɛrɛ ye ani lɔgɔlita in lɔgɔlita in ayiwa a karabara bari denmisɛnw mɛnna sigilen k'a sabu kɛ ko banako yɛrɛ ye denbatigi ye an nana karaba sisan ka lɔgɔlita kɛnɛ k'a sigi kɛnɛ in sigilen sisan waati bɛrɛ tɛ dɛ ne bɛna ɲininkali min k'e la sisan ekɔlita min filɛ nin ye ɲininkali fɔlɔ la an bɛ denmisɛnw ka ko kan ni ekɔli ko nin kalo damadama min filɛ kalo 5 ni ka taa bila kalo 6 in na a tɛna fɔ formation accélérée est-ce que kalan bɛna se ka kɛ ka ban ka bɛn o kɔnɔna ma wa madame Jalo? Ayiwa sɔgɔnɛ Ala k'a ni sahaba bɛn. Amina Allahumma ne bɛna mun f'i ye ni maa sɔnna ko min ma a bɛ dilan Ala fɛ. Misali la n'i y'a ye u ye denmisɛnw sigi a dabɔra an kisili de ma parce que den mana bana sɔrɔ a bɛ don ni bana ye du kɔnɔ de karamɔgɔ mana bana sɔrɔ o bɛ se k'a lase denmisɛnw ma ayiwa denmisɛnw fɛnɛ Ala k'an kisi Ala k'an tanga olu fɛnɛ ni bana mana taa o bɛ don du kɔnɔ a dun fɔra bana mun don a bɛ yɛlɛma de a bɛ jɛnsɛn donc Ala k'an kisi k'an ka denbaya kelen kelen bɛɛ kisi k'u tanga ni bana donna a kɔnɔ a bɔli a ma nɔgɔn dutigi yɛrɛ ka bɛ hami n'a ka dudenw ye n'a fɔra o fɛnɛ nana bɔ dudenw kɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ Ala k'an n'a cɛ janya amina Allah ne hakili la an ka gouvernement y'a dabɔ mun kama a y'a dabɔ ka da o n'a yɔrɔ de kan bon yɔrɔ mun fɛnɛ filɛ ne hakili la denba de ye sotigi ye du cɛman ye dɛ mais ne hakili la dutigi muso jɔyɔrɔba de b'a la. Ne ba mi ka kuma latigɛ n ba tɔgɔma ye ne ko n ba i b'o laminɛ o tɛ baasi ye bari n ba tɔgɔma ye n'i ka kuma latigɛ i b'a hakɛ to ne bɔra k'a fɔ sisan ɲininkali dɔ n y'a k'i la ko yalima kalo hakɛ in kɔnɔ kalan bɛna se ka kɛ ka ban ka olu bɛ se ka programme koro ka bɛn o ma wa e yɛrɛ hakilina i ka mɔgɔkɔrɔba hakilina la. Ne hakilina na n'u y'a koron k'a tugu ɲɔgɔn na hali samedi min bɛ bila k'o bɛɛ bilali to yen kalan ka kɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ laɲini mun kɛ a bɛ se ka sabati. Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an sago d'an ma Ala ka banajugu ta ka bɔ an ka kɛnɛ kan hali jamu ma sigi bana kan kuma ye to de ye ne batɔma n'i ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ sisan an kɛlen bɛ ka jateminɛ kelen kɛ denmisɛnninw kɔni kalan taara u bɛ nalen
kalo dama in kono akon nere bulu abena ke na fo formation accélérée de parce que n'a fara ko logoli tumbe damne octobre kata ban fo juin na no tara damne ere ka trajet jatimine sisa kalo min do atitime kalo duruka a chale mbawoye ibora i akilina dola sisa ma chama sigile mo be kan laje bebi akilina miri kunno chama be kan laje bebi akilina miri kunna ga an sago de koni tunye kalanga sekata ni kalan taramba fa alhamdulillah rabbil alamina ga ne ba ameka ko do jatimine o fene ka gelende classe kono nala na fara ko lokol dum be ka maskidi do kiski classe kono metro ko ka trajet jatimine ko 1 mètre ñere enquête do kelo wol karamo do fe o yere jatimine ke ka foko distance respecté mandi mais min ka gele ko ye anga nundatu ere bolo ye dembaye nundatu lan ko ye demsenu be ka matrafawa mbatoma aya ne koni bolo demsenu fitinu olu ta ka gele basa ni soni sera doro u bi ñine u ba sama ka bonno ni mo do la fugo nakli bi degu bon ni mo jonjon ti kerefe ki timina jawla amano bara bilibili babe karamo bolo nga demma sawta ya la kuma bay tokodi minye foli kola demba i karan ka den tege kula parce que yani ka sinuma taganando foranye anga sekulu tasra lu matarafa misalila ina fo do be nina kili degun banabula olu bi se ka siza toka chade olu bi se ka ke togodi pour que olu bi se ka ye ko in kono an nolu ma se ka fen do nuna tege ko ka je ka minute temps ou bien minute temps duru ñogon kala ka tege son korola no be ka be ko ka je no fene kora ka je kanga ka laje ka tege njoshilan ka joshi ko nyuma hal ni clinex se makebe msoroba kanka wadi de masa ba msoma akanga mushamni do labe tege ka kako o tege ko li kono nala o mushara mu fene nu clara o kanka gelni ko mu de tegala ba di kanga ni be koloshi dembulu yana bi se lokol karamo o lokol karamo fene na sirai olu fene ta kanga ke mu ye alino ya sore itege muna be ala ma wardi bema ka jeli sanka bli denku asete be mais situlu du ne ba o fene ka usade aye situlu ka sama me ina situlu ko parce que ne jatimine kelinge ka kuma la tikete ma chama be ni no ube ina ka situlu ke denu ngono yana kata korobalew ni ya folo lu se ka matrafa mais munu ba dam ne premier cycle la première année kata fo 4e année 5e 6e wa klita fo masa de ku dressé ka fo yani ka bo situlu de ngono ere bolo demba be est-ce que abebe ka respecter aya parce que elle ça so imana demsen ni tiso tuso nu bi fin keme saradala ne ba bi se ki ñonta amatrafa hero ka dogon toujours ambe la famille la su uma même profiter ni émission kononala ka andimbo la famille situlu ya on yere ka fen kerenkereni boli yiriya ambara donc abi soro fambe ni drome durubo ka ke mineni jeli ni kono ki tega ko ka je ka du ide no kono chufe al nabida al ni murabi dina ni bi situlu do no kononala akacha alafe de nu tigiri donc ake ku yende na kilisra no ka se ka daye ali situlu ni bi se ka ni yele fitini ni doro kaka akani kono kan gono na bi lafia abi suno no yayi o ni dugu jera fene ibi se fene ka nu kono na fene ko nettoyer ko nyuma itega ko lincheli ka soro ka situlu ni yele ni ko ta ko du nu kono al na ka de klo no bola ni be ibisi ko ni ta ko o shu ana doro ka du nun kono iba ke ko nyuma pour ka kana dekun so ni hakilo fene be doy aywa la bena ka se lokol karamo ma o olu fene mana gel ni fem ko tekala
ka ca ala fɛ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ayiwa ne ba olu yɔrɔ ɲana bari sabula kuma an y'a fɔ cogo min na ni toden don ni ye dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛ émission basée la baro nafama covid-19 ka o tɛ dɛ mais n'a kuma bɔra kuma kɔnɔ nafa b'a la ka da mun kan c'est l'événement du jour bɛɛ de bɛ jɔrɔla n'a ye bi Mali kelen tɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ jɔrɔla n'a ye bi tubabu siranna fɛn min ye yarɔ kuma t'an farafo ma o bon sisan denmisɛnw ka yɔrɔ an y'a fɔ cogo min na les enfants et la rentrée scolaire o tɛ se ka fɛ kɔni ni an ma bon an y'a ye fɛnɛ maître bu u seko la nka an bɛ se ka conseil ɲini ne yɛrɛ bɛ se ka conseil di kɔfɛ mais ni conseil min fɛnɛ bɛ e yɛrɛ fɛnɛ bolo an k'a di maîtres ma u ka to k'u hakili to denmisɛnninw na parce que ne yɛrɛ ye dɔ remarquer n bɛ to ka tɛmɛ ni n bɛ taa baara kɛ n bɛ reportage kɛ écolesow la récréation ne batoma a ma nɔgɔn dɛ récréation mana bɔ dumuni kɛtɔ f'i ka kasi ne bɔ i nun na i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ distance respectelen tɛ dɔw bɛ k'a ka farini dun dɔw ta ye logo ye dɔw ta ye pate ye dɔw ta ye dabilenni ye o bɛ tiso dɔw in bɛ sɔgɔsɔgɔ ala bɛ se ka sɔrɔ o yɛrɛ sen fɛ e bɛ se ka conseil jumɛn fɔ la ka fara ne ta kan baro de don dɛ ne ye dɔ fɔ i bɛ dɔ fɔ nin baro in diyara ne kojugu sɔgɔnɛ surtout hami dɔ bɛ ne na ne ma dɔn ne hakili y'o yɔrɔ ye i bɛ taa sɔrɔ denba caman hakili tɛmɛnen don o yɔrɔnin kan kosɛbɛ mouchoir min bɛ don nun na tɛgɛ mɔgɔ min bɛ dumuni dilan ka na est-ce que o bɛ ka mesure ninnu respecter wa ne m'o faamuya kosɛbɛ dɛ n Batɔma cogo di ale mun bɛ ka dumuni dilan ka na n'an denw bɛ sanni k'u dumuni fɛn feerelaw lɔgɔlisoda la est-ce que olu b'a u tɛgɛ ko komi an denw tɛgɛ bɛ ko cogoya min na kana ni dumuni normalement olu fɛnɛ kan ka kalan ka bilasira tɛgɛ koli kan an bɛ école so in yasa ka dumuni fɛn minnu bɛna d'an denw ma a ka matarafa ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'a bila i kun na k'a fɔ n'i ye walita la tɔpɔtɔ i yɛrɛ fɛnɛ dɔ b'i ta la tɔpɔtɔ i kɔfɛ filanan ye jumɛn ye n'o ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ to i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na dɔ bɛ tiso yan fɛ dɔ bɛ mura bɛ dɔ la yan fɛ e bɛ i bolo don nun kɔnɔ ka tila k'a b'o la ka sin kɔrɔ ka kasinen in ta ka sin k'a ta ka sɔrɔ i nun na olu de ye ka bana i kisi bana ma mɔgɔw bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ dɔɔnin e bɛ tila tuguni k'o ta o microbe ba ta k'o don i nun na donc i ye microbe de kɛ microbe kan i ma fɛn bɔ bana in kisɛ ne misali yɛrɛ d'i ma kɛ n ma kuma latigɛ denmisɛnninya la fɔlɔ an tun bɛ don an b'a fɔ ko an bɛ jɛ la an mana ka dumunifɛnw san bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔn est-ce que o ko bɛ sen na tuguni a bɛ sen na nka a dɔgɔyara dɛ parce que jɛko in dɔgɔyara dɛ denmisɛnninw tin ka don ɲɔgɔn na mais normalement o tɛ bali ka kɛ o ni feerelikɛla ye ji sigi a ka yɔrɔ la denmisɛnninw k'u tɛgɛ ko safinɛ na k'a jɛ ka sɔrɔ ka i bolo minɛ ka kɛ dumuni minɛ i bolo la denmisɛnnin bɛɛ tɛgɛ kolen don u bɛ se k'a kɛ o mais ala k'an kisi bɛɛ sirannen don fɛn min don a tɛ fantan to a tɛ faama to donc u bɛ se ka kisi cogoya min na bon bana in dun yɛrɛ n'a wari t'i bolo n'i ma gouvernement ka lasago yɔrɔ sɔrɔ clinique ninnu o se tɛ bɛɛ ye dɛ denba bɛɛ ye a se tɛ denba bɛɛ ye donc surtout an bɛ gɛlɛya min na nin waati in na a ma nɔgɔn dɛ hakili la bɛɛ k'i janto ɲɔgɔn na kɔrɔko de cɛ ka ɲi n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ kɛnɛya taabolo don ekɔliso n'i y'a mɛn ekɔliso mɔgɔninfinw don dɛ mɛtiriw fɛnɛ ka kan ka kalanniw k'u kunna u ka moraliw minnu bɛ a fɔ ne ma fili est-ce que u ma a don programme na ne ma fili bana in donnen don école programme na sisan ne ma fili bari n ye enquête dɔw kɛ ne l'école maître dɔw ɲininka bon n ye dɔw fɛnɛ jabarani dɔw kan n y'a ye k'a fɔ u bɛ question poser denmisɛnninw kun bana in kan caman bɛ k'a faamuya parce que i yɛrɛ bɛ jateminɛ n'i ka denmisɛnninw nana ka bɔ école la n Batɔma i mana olu ɲininka olu bɛ dɔw f'i ye o b'a yira k'a fɔ maîtres b'u seko la école karamɔgɔw b'u seko la bon k'a fɔ surveillant fɛnɛ u ka denmisɛnninw kɔlɔsi n'u ye dumuni kɛ n'u bɔra récréation na dɔrɔn parce que an yɛrɛ ka babu bɛ bolilaw de kan bi baro b'o de kan bi la rentrée scolaire avec les enfants i yɛrɛ ye denw ba ye i yɛrɛ b'a dɔn min b'a la
ni u ye récréation dumuniw kɛ n'u tilala n'u nana k'u tɛgɛw ko n'u tɛgɛw ko ka sɔrɔ k'u ka fɛnw don nun na u ka taa classe kɔnɔ je pense que o ye solution dɔ ye an ka maître ɲɛ b'an na a caman tulo b'an kan na u b'a lase ɲɔgɔn ma o yɛrɛ baro yɛrɛ n'a nafa ye ayiwa an balima an y'a fɔ cogo min na sa an bɛ muso TV sanfɛ an minnu bɛ k'an lamɛn an minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ min kan bi o ye la rentrée scolaire et les enfants thème b'o de ka lɔgɔlita ani denmisɛnninw lɔgɔliso da nka kuma tɛ se ka fɔ ka ban n'an ma dɔɔnin fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana in kan bari bana in ale bɔlen don sisan sinon babu bɛ bolila min yɛrɛ kan kosɛbɛ o ye lɔgɔlita o n'a a kɔlɔlɔ bɛ cogo min na programme ale bɛ se ka épuiser wa écoliso da fɛnɛ na kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ dumunifɛnw na ani denmisɛnninw ayiwa olu ka lakanani an bɛ ka dɔɔnin fɔ olu bɛɛ kan nka o tɛ baasi ye ni maa minnu bɛ fɛ k'an ka jɛmukan in ta tuguni k'a lajɛ walima k'a lamɛn a bɛ se ka taa an ka page YouTube sanfɛ Muso TV page YouTube n'aw taara yen a bɛ émission in sɔrɔ yen walima an ka page fɛnɛ bɛ yen n'o ye page Facebook ye n'a taara o kan a bɛ émission in fɛnɛ sɔrɔ yen nɔ ayiwa an b'a dɔn aw bɛna faamuyali kɛ nin kɔrɔfɔ la an b'a lajɛ sisan an bɛ taa ni publicité ye. Muso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Muso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Muso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Muso TV, le monde à travers un regard de femme. Ayiwa hakilila k'a fɔ aw bɔra ka an ka publicité lamɛn sisan nɔ min ye an ka baro nafama ye an bɛ taa ni a tɔ ye denw ba fila de bɛ yan nɔ bi madame Diallo ale yɛrɛ bɛ émission caman kɛ radio so la nin waati in na fɛnɛ a bɛ denw ka émission kɛ musow ka émission a bɛ fɛn caman kɛ association bɛ a bolo nka an tɛ association kun kan bi an bɛ lɔgɔlita o de kun kan kɔlɔlɔ minnu bɛ a kɔnɔna la o ni feerefɛn minnu bɛ yen nɔ an b'a dɔn a ye faamuyali sɔrɔ a la ayiwa madame Diallo Fatumata Kuruma Fatumata Fanta nin bɛɛ ye kelen ye Fati i bɛ Fati fɛnɛ laminɛ i bɛ Fata laminɛ nin bɛ y'aw tɔgɔ ye i bɛ Fatu laminɛ a bɛ Fifi laminɛ a Fanta tɔgɔ y'aw diya dɛ a cayara n bato ma Fanta tɔgɔ aw de tɔgɔ ka ca ni tɔgɔ bɛɛ ye a bɛɛ bɛ baro diya bari an y'a ye k'a fɔ Fanta tɔgɔ yɛrɛ min dara boisson o kɛra Fanta orange ye o y'aw Fanta tɔgɔ ye an bɛ aw fo la kosɛbɛ ayiwa n'an bɔra baro ɲɔgɔnlɔ na sa min ye babu ye an bɛ segin ka taa ale kɔnɔna la lɔgɔliso da Fanta i yɛrɛ ye denbatigi ye an yɛrɛ ye an mansa caman ye u bɛ woson jiran k'a feere nka an b'a ye u b'a kɛ mana kɔnɔ u b'a datugu n'u y'a datugu denmisɛnninw mana na u b'a ta u b'a di u ma u bɛ tila ka mana datugu nka an y'a ye dɔw bɛ yen u b'a dayɛlɛ poussière la e bɛ se ka mun fɔ la Sɔgɔna ne ba ni kɔni fɛn bɛɛ bɛ dépend lɔgɔlisotigi de la ni lɔgɔlisotigi b'i mako don a ka so la a ti ɲinɛ walidenw kɔ an bɛ wele de bila an ka lɔgɔlisotigiw ma basa privéw cayara gouvernement bɛ yen a kɛra gouvernement ye a kɛra privé kɛnyɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ n'i k'a lajɛla ye n'i ka denmasaya la ye ka miiri k'a dɔn ko ni tɔɔrɔ ye dɔ sɔrɔ a b'i ta sɔrɔ dɛ e bɛ na n'a fɔ e de ye nin bɔ min mais e ɲɛmɔgɔya min Ala y'a kalifa e la ba Ala tɛ ɲɛmɔgɔya in di bɛɛ ma ten gansan ni Ala y'a ta ka kalifa i la f'i kɔfilɛ i duguma mɔgɔw la o tuma i fɛnɛ kan k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ feere k'i ka écoliso da la i kan ka kalan de k'olu fɛnɛ kunna o kalan kɔnɔna la mun bɛ n'a to i ka kalandenw ti dekun sɔrɔ u ti tɔɔrɔ sɔrɔ e yɛrɛ a bɛ kɛ lafiya da i ka kalanso ma ka ekɔlisow furan a dalalaw furan parce que dɔw yɛrɛ bɛ fɛn kantini k'u ka cours kɔnɔ
donc pour que ka denmisɛnninw kisi kɛnɛma dumuni fɛn san mais denmisɛnninya ma mais ne ba mi ka kuma latigɛ est ce que o moyen bɛ an bolo bari b'a ye k'a fɔ bamakɔ yɛrɛ nɔgɔcogo lajɛ kɛ n'i ko k'i bɛ yɔrɔ bɛ sanuya ekɔliso ninnu n'a fɔra ne b'a sɔrɔ kɔɲɔni dɔw bɛ kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ ɲaman dɔw tontonnen bɛ kɛrɛfɛla ninnu na a ma nɔgɔ sinon normalement hali ekɔliso kan ka arroser fana récréation na n'i ye poussière ye kunun ne bolila ka taa bɛn récréation ma n bɛ reportage dɔ kɛla la parce que an ɲɛ o ye caméra ye an da o ye micro ye hali n'a ma taa ni caméra ni micro ye n'a ye min ye an b'o fɔ n ye jateminɛ kɛ poussière bɛ cogo min n ye distance jateminɛw kɛ bon o bɛɛ n'i ko k'i b'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ moyen tɛ yen bon an yɛrɛ ka moyen min ye dun an minnu ye denmansaw ye an bɔtɔ so kɔnɔ an ka dɔ fɔ denmisɛnninw ye ni nɛnɛ bɔra sɔgɔmada fɛ a sera fɔlɔ la ka fɔ den ye ko pullover don ni den m'a don e min ye mansa ye i bɛ se ka fɔ ne ba n fatɔ ma e kɔni b'a dɔn ko nɛnɛ bɛ i tɛ pullover nin don nin sanfɛ ou bien ni e m'a kɛ e min ye denmansa ye ne fana b'a fɔ den taara o cogo la ko l'éducation des enfants ça commence à la maison par les parents a bɛ taa dafa l'école-maître de bolo monsieur yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna e bɔtɔ e fa e ba min ye wa mun na a m'a fɔ i ka pullover don n'an ka denmisɛnnin an tun bɛna guloki bolomisɛnnin don ka na classe kɔnɔ surveillant an tun bɛ sigi classe da la o busan kɛ k'an bugɔ k'an ka segin ka taa ko guloki bolomisɛnnin tɛ don classe kɔnɔ sisan o ko bɛ cogo di ne ba fini min ka di min ye o t'o don wa e ko ten nin ko ma nɔgɔya nin bɛɛ ne bɛ nin bɛɛ da masa musomanw cogo di dugu mana jɛ muso de bɛ so kɔnɔ koyi fɛn fɛn n'a bɛ kɛ cɛ b'i sigi a b'a kɛ la plupart à 100% i bɛ taa sɔrɔ 92% o muso de bɛ wulikajɔ kɛ ani an dɛmɛbagaw n'an k'u ma an ka baarakɛla surtout muso baarakɛla toujours ale bɛ retard la surtout n'a yɔrɔ janyana problème fanba ne bɛ kuma o kan muso baarakɛbaliw u ka hakɛ to a tɛ lagosilen temps mun b'o olu bolo o t'anw bolo mais maintenant an bɛɛ de kan k'a lajɛ sisan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ barisa période dɔ bɛ yen o man ɲi nɛnɛ i n'a fɔ i bɔra ka nɛnɛ fɔ fiɲɛnabana ka ca nɛnɛ na donc i kan ka den mun i kan ka fini don a la surtout nin période harmattan voilà fiɲɛ de bɛ ci kuma fiɲɛ de bɛ ci kuma bɛɛ bon n'an ko an b'o bɛɛ to baarakɛlaw bolo a dɔw la ɲuman bɛ bɔ a kɔnɔ a dɔw ɲuman tɛ bɔ a kɔnɔ parce que u fana ka baarakɛtaw fana ka ca an nɔfɛ donc an fana k'a essayer ka burun olu nɔfɛ ka se ka denmisɛnnin ninnu fana kabiri su fɛ n'an nana denmisɛn kan ka fini mun don an b'a lajɛ a bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogoya min a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn mais soli ka wuli ka gɛlɛn denbatigi dɔw ma dɛ i nalen ka occuper surafana ko ni fɛnw na a kuma ka ca madame Diallo n'i ka kuma tigɛ an denba dɔw bɛ yen an salaya ka bon awɔ b'a la dɛ an dɔw bɛ yen an ka programme ka ca den yɛrɛ de bɛ wuli k'a ka fini ɲini k'a don den de bɛ wuli k'a ɲɛ k'a yɛrɛ ye den de bɛ wuli k'a ka daraka ko ye n ko ne yɛrɛ ye den mansa dɔw ye a ye n kamana gan dɛ n ka reportage dɔw la a bɛ min kɛ sɔgɔma a b'a fɔ n fatɔma wala n batɔma na 40 minɛ ka taa 20 o ye ka daraka sɔngɔ ye 20 ye récréation wari ye a ma se ka soli ka wuli ka kangalabani dilan k'a di den ma walima furufurunin dilan walima mɔni walima seri nka den kɔngɔtɔ de bɛ taa école la ka taa dumunifɛn n t'a si dɔn san dumunifɛn feerela dɔw bɛ yen madame Diallo olu ta ye ɲuman ye nka a bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ e bɛ dɛsɛ cogo di denmansa ka wuli ka daraka dilan k'a di den ma e b'o faamuya cogo di madame Diallo n'i ko muso an lamɛnjɛkuluw ka yafa an ma an bangebagaw ka hakɛ to n'an ko muso muso tɔgɔya ka ca dɛ so kɔnɔ muso catégorie ka ca an tɛna se k'an da don o bɛɛ la parce que wagati t'an permettre muso bɛ se ka dɛsɛ ka wuli ka daraka dilan ka di i ka denbaya ma cogo di a bɛ kɛ ba i ma dege a la so maa ni fɛn min ma bɔ so ke e nana a fɔra i k'a kɛ i banna k'a kɛ so kɔnɔ n'i nana i bɛ cɛ min bolo baara b'o de bolo sa dɛ n'o yɛrɛ fɛnɛ kumana ka sɛgɛn a yɛrɛ i b'a ye cɛ dɔw bɛ occuper u den na sɔgɔma u b'u denw mun faamalamɔgɔ caman bɛ yen u yɛrɛ b'u denw ta ka taa bila mobili la lɔgɔli la denw la u bɛ taa u bɛ t'u denw bila donc ni ala ma mɔgɔ min bɛn n'o cɛ ye yɔrɔ baara b'o den bolo donc ne bɛ wele min bila an musolakaw ma an k'a lajɛ an k'a dɔn k'a fɔ musoya tɛ ko ka jɛ parili dɔrɔn ye so ɲumanni kɔw de ka ca
sokɔnɔna tɛ se ka filɛ den kɛrɛfɛ tɛ kunkolo ɲagaminen bɛɛ chiffon bɛ denw kunkolo la o kuma o bɛ taa don ko lɔgɔli karamɔgɔ b'u dɔw la sigi dɔw yɛrɛ kana fini i bɛ taa sɔrɔ jipu kongoron de bɛ dɔw la u bɛ taa école la wali i bɛ taa sɔrɔ fini farafaralen de bɛ dɔw la dɔ b'a a fɔ sisan télé lajɛ la aw ta y'a dan ye sɔgɔnɛ e n'i ba tɔgɔma a ka sira ye nin y'a bɔ aw ye aw de bɛ fini san ka di ayi anw tɛ fini san ka di hali n'a kɛra bulukinin kelen ye den bolo a lajɛ san terimuso i k'a nin di k'a ni kala dɔrɔmɛ 10 dɔrɔn i k'a ni kala ka se kɔrɔ ka a kunkolonin di n'i tɛ se kundigi la a di mɔgɔ dɔ ma o ka ɲɛ i ma o k'i den kunkolonin labɛn a b'e tɔgɔ diya den ka kɛnɛya ni den lafiyara e yɛrɛ bɛ lafiya fa bɛ lafiya ba bɛ lafiya ne kɔni hakili la ne balakaw nin yɔrɔnin b'an bolo dɛ n m'a fɔ cɛw tɛ dɔ kɛ n m'a fɔ cɛw tɛ ban a kɛli ma nka cɛ ka daraka dilan k'o di den ma a ko ka ca ko ka taa lɔgɔli la i kɔngɔtɔ kilasi kɔnɔ kuma latigɛ tɛ madame Diallo mɔgɔ kɔngɔtɔ kilasi kɔnɔ leçon tɛ don a don man di dɛ n bɛ misali ta lɔgɔliden e ka bɔ denba dɔ bɛ yen tellement que o ka sala an bɛ misali ta Ala ma bɛɛ kɛ Ala ye chance di anw ma anw kɛra bureau kɔnɔ baarakɛlaw ye nka Ala ma muso bɛɛ kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye dɔw bɛ yen o bɛ taa ka taa sugu jɔ fɔlɔ n'a tilala a b'a ka naw san ka boli ka na tobili kɛ dɔw b'a fɔ baarakɛla tɛ n bolo n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n bɛ soli ka tobili kɛ ni denmisɛnninw bɔra école la u bɛ na kalaya mais dɔw bɛ yen muso dɔw bɛ yen Fanta tellement que o fɛrɛla sɔrɔ warala damu bɛ yen moyen bɛɛ bɛ yen olu b'u da de heure min ka di u bɛ wuli daga bɛ u bɛ taa sugu la 10 heures daga bɛ sigi 11 heures midi denmisɛnnin bɛ na ka bɔ école la ka minɛnɔgɔw to yen ka tila ka na malo tɔmɔ kini bɛ tobi e bɛ bɔ école la ka na écoleden ne a bolo bɔra kaye la kaban n'a bɔra classe kɔnɔ Fanta ɲɛ bɛ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min na o y'a ka dumuni de i kana sɔrɔ i b'a ye dumuni sigi ala a bɛ saki bɛɛ dɔrɔn a bɛ foli kɛ a b'a tɛgɛ ko a bɛ dumuni kɛ mais den ka n'i sigi ka dumuni makɔnɔ Fanta e ye mun faamuya o la sɔgɔnɛ e yɛrɛ m'a fɔ ko muso togoya ka ca n bɛ mun f'i ɲɛna musoya a gɛlɛyara caman b'a fɔ n furu n'i furula a ma nɔgɔn dɔw yɛrɛ bɛ musokɔrɔba furu fisaya denmisɛnnin furu ye cogo di musokɔrɔba timina ka di den ladonna ni denmisɛnninya musokɔrɔba timina ka di den ladonna caman ka den ko bɛ mamuso bolo mamuso de b'u ladon mamuso de n'u kɔngɔna mamuso de b'o dɔn n'i ma ɲɛ i tɛ wuli joona sa dumuni dɔ dilan ka si k'a bila frigo kɔnɔ ni dugu jɛra frigo se bɛ bɛɛ ye wa ni frigo se t'i ye a bila lasago yɔrɔ la lasago yɔrɔ mun fɛn ɲɛnama tɛ don a la fɛn wɛrɛ tɛ don a la a tɛ tiɲɛ a tɛ kumu madame Diallo Fanta Kuruma n'i ka kuma latigɛ frigo se tɛ bɛɛ ye nka an y'a ye muso dɔ bɛ yen a bɛ dumuni lasago gabugu kɔnɔ a bɛ fini fɛgɛfɛgɛmani biri a da la walima a bɛ tɛmɛni sigi a da la pour que a kana kumu bari n'a kumuna a bɛ den kɔnɔ funu nka an y'a ye a ye seginin bila a da la n sɔrɔ an taara don dumuni na den bɛ ka dumuni kini sira dun tuma min na ayiwa a y'i bolo fa dumuni na k'a b'a bila da kɔnɔ dɔrɔn a taara a bɛnna sɔrɔ an tɛrɛ ma maaw k'a kɛ to den yɛrɛ y'a ɲɛ kɛ tan Ala de y'a kisi a y'a yira ba la o ye ba ka bololatigɛlenya ye wa walima o ye den de ka kɔlɔsiko ɲuman ye n'a kisira kɔlɔlɔ ma ayiwa sɔgɔna n bɛna mun fɔ i ka kuma kan bɛɛ tɛ se dumuni lasago la dɛ madame Diallo dumuni lasago yɔrɔ tɛ gabugu kɔnɔna ye barisa tobili bɛ kɛ fɛn ɲɛnamaw tɛ ban ye ɲɛbɛrɛw bɛ ye dumuni tɔ dɔw la yɛrɛ la donc n'i ye lasagoni yɔrɔ sɔrɔ an ɲɛ yɛlɛla ka sɔrɔ an baw n'an mamuso u bɛ dumuniw sigi minɛn dɔ kɔnɔ walima jakumajuru a jakumajuru la u tun b'a fɔ ko filaw b'a fɔ ko u ka filen façon dɔ don u b'a bila o kɔnɔ k'a datugu wali kelen ka fini fɛgɛfɛgɛma k'a la ka sɔrɔ k'a datugu hali n'a dulonna sanfɛ fiɲɛ b'a gosi fɛn tɛ a sɔrɔ awɔ mais sisan an ka teli nin bɛɛ ma an k'olu bɛɛ ye gawaya ye mɔgɔ ka na i ka kɔrɔlen bɛɛ bila a bɛɛ tɛ gawaya ye an tɛna se k'a kɛ maa ninnu ye an tɛ k'an yɛrɛ ye wa an tɛ ni hɛrɛ y'an ka du kɔnɔ donc den yɛrɛ tin bɛ hali mɔgɔ wɛrɛ la bi ka tɛmɛ ala ba dɔw kan ka da salibatɔya ɲɛtɛ ne y'a ye misali la
muso dɔ bɛ yen a ma kalan n sigiɲɔgɔn dɔ kun don à l'époque dans les années 95-94 n'a den bɛ taa école la wallahi a bɛ den ko k'a kanga k'a jɛ fajiri b'a sɔrɔ a wulila daraka mɔna tilera n'an daga sigira malo a b'o bila pour que dɔrɔn ale bɛ taa den bila écoleso la a wagati an tun bɛ kita Madame Diallo ma kuma latigɛ nin tɛ na kɛ an ka baro laban ye nin bɛ kɛ a kun fɔlɔ ye bari yɛrɛ bɛ baara min na an bɛna se ka kuma fɛn caman kan min yɛrɛ tɛ nin ye bon komi waati n'a cogoya sa waati bɛ ka sɛnsɛn ye kuma minnu fɔ an ye caman faamuya baro de don an b'a falen falen ɲɔgɔn bolo n'i y'a mɛn ko baro o ye falen falenni ye dɔw ko dialogue n'tɛ ne baro don mɔgɔ kelen baro man di an bɛ jɛ ka baro de di mɔgɔ ma nafa bɛ baro min na vraiment lɔgɔlita in na i yɛrɛ bɔra an y'a ye an ye caman fɔ a la ne ye misali den yɛrɛ ye misali di an y'a ye dɔw yɛrɛ bɛ sɛfan balabala ka si o dugusajɛ ka tila ka kalaya bɛɛ kɔnɔ tɛ sɔn o ma a bɛ dɔw kɔnɔ balonné fo n delila k'a ye lɔgɔlisoda la denmisɛnnin dɔw bɛɛ cɛra ka taa dɔgɔtɔrɔso la bari sɛfan ye tile 2 kɛ u y'a kalaya ka na denmisɛnninw y'a dun an b'o conseil ɲini den mansaw fɛ minnu bɛ lɔgɔlisodaw la u ka fɛn ɲuman feere an denw ma minɛnkofu bɛ yen nka kɔnɔbara la ko fu tɛ yen dɛ u k'u hakili to yɔrɔ la Madame Diallo waati bɛ ka sɛnsɛn ni wele laban b'i bolo k'a lase an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ma ayiwa i bɛ se ka taa n'o ye. Ayiwa ne ba nin diyara ne ye kojugu parce que n ye occasion sɔrɔ ka se ka kuma n balimamusow fɛ an lamɛnjɛkuluw fɛ n'o ye télé muso lamɛnjɛkulu ni filɛbagaw ye k'a yir'ula k'a fɔ mɔgɔ ni Ala y'i kɛ muso ye a ye baaraba de d'i ma a ye doniba de d'i kun anw de ye du tulomayɔrɔ ye anw de ye du tuloma ye an de ye du sin ye an de ye du bolo ye tiɲɛ don cɛ kɔni Ala y'o kɛ fɛn ɲinina ye nka an k'a lajɛ an ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ taa ɲini ka na d'an ma an n'an denw ma an k'o minɛ an bolo la tɔɔrɔ ka n'o sɔrɔ degun ka n'o sɔrɔ barisa ni denmisɛn ninnu banana anw yɛrɛ k'an ka fɛn fɛn kɛ dɔ bɛ bɔ o la aya nafolo min bɛ ta ka taa don ordonnance la n'o o kisi kɛra o bɛ se ka sokɔnɔna matarafa ko dɔ taa ɲɛ ko o bila o nɔ la ka ɲɛtaga sabati du kɔnɔ o la cɛ ni muso don o don kɛlɛba tɛ kɛ yen bɛn bɛ sabati ne bɛ lamɛnbaga ni n filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka télé muso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka promotrice fo n'o ye Makɔrɔ ye Madame Kamara Makɔrɔ Madame Jabi Makɔrɔ Kamara o kuma ne ka foli bɛ a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ Ala ka télé ta ɲɛ amina 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 Ala ka dugawu minɛ Ala ka ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ayiwa an balima an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw bɛ Muso TV de sanfɛ Muso TV a bɛ se ka an sɔrɔ YouTube sanfɛ an ka page bɛ yen a bɛ se ka an sɔrɔ Facebook fɛnɛ sanfɛla la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka jɛmukan lamɛn tuguni ni mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka jɛmukan sponsoriser alors olu bɛ se ka weleli kɛ Muso TV la yan nɔ o kuma an bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ lɔgɔlita min filɛ nin ye ayiwa Ala ka kalanw sabati Ala ka mɛtiriw ka an denw ta fanga d'olu ma k'an kisi banajugu tɔɔrɔ ma feerelikɛla minnu fɛnɛ bɛ lɔgɔlisodaw la ka foli k'u ye u yɛrɛ denmansaw ye ɲuman minnu b'a la halisa Ala k'u dɛmɛ minnu bɛ yen n'u b'a kɛ ka tiɲɛ ko n ka sira t'a la ko safinɛ daga cira wulu ka suwa a y'a bɔ wulu ye ekoli wa walima ne ka sira foyi t'a la n den t'a dun balima t'a dun nka wari minɛ ka bila n poche kɔnɔ tɛ k'a ka di n ye ka taa bana ta ka se walidenw ma vraiment an bɛ conseil d'olu ma u k'u hakili to yɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ minɛnkofu bɛ yen kɔnɔbara la ko fu tɛ yen u k'u hakili to u b'u denw kɔlɔsi cogo min u bɛna feere waliden minnu fana ma u k'olu kɔlɔsi o cogoya kelen na an b'a dɔn faamuyali sɔrɔla nin na an b'a fɔ sisan ko bonne rentrée scolaire Ala ka école ta a kɛlen min kɛlen filɛ ka ɲa an bɛ dugawu kɛ Ala ka kuncɛko ɲuman di an ma Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani ci a ka kulomajɔ la a k'an bɛɛ don ɲuman merci.